celebration. Sira lang ko. So, gidonate na siya ni Mr. Aguilar sa dirian ni area sa government para himuon na siyang mga balay-balay sa mangisdaay, fishermen, and indigenous people. So, naabot na siya court dira or pantalan. The main reason why gibuhatan siya kuno pantalan is because naay giant clam sanctuary. So, again, on your right, across lang sa Adigor Court, naay giant clam sanctuary. So, giant clam sanctuary is a 13 hectares wide. It has 6 different species po, and a total number of 3,700 giant clams. 3,000 are matured and 700 is katong mga babies pa. Nasa ilalong po siya. Sa shallow park area kasi siya namuyo. So kung anto mo dira no, sa ilalong na siya makita, mag-snorkeling lang mo. Naa sila yung sariling area. Yes po. Kanang mga nakita niyo na salong-salong, ginabira na silang sariling tour guide. Pinapakita kung asa ang different species sa giant clams or also known as Taclobo. So, yes po, Taclobo. So, fun fact, Salmon Island hold the most rare giant clams, which named Tridacna gigas. It is 4 feet and 6 inches. Nga na siya kadako. Giant clam sanctuary is hermaphrodite po na siya natin, sir. Meaning to say, dili na kailangan makipag-mate siya sa dagkong Taclobo because ang iyang gender is babae-lalaki. So, pwede rin siya mag-produce of egg of sperm cell and mabuo na lang to. Yes. And dili po na sila mabuhi sa lalong na part, sa shallow part area, meaning to say sa mabaw ra gyud na sila na area because they need sunlight kay ang the way sila makaon is through photosynthesis. So need yun nilag sunlight. That is why. So they are already endangered species na po karon no kasi si Giant Clam Sanctuary has 10 species yun overall. Like whole wild world. And then, ang duha is na-extinct na, meaning to say wala na nakita sa bisag asang kalibutan in lugar, in nasod, and ang duha ka species is wala dire, and the 6 species is naa dire. So, laban lang kit mo dira kuya. Ay, tiglimas no, para di sila maunyo. Maglimas, so para iksasong na masulod na area diri likod sa Giant Clam Sanctuary is sa LYR Beach Resort or Almeja Azul. Yes. So, on your left naman po, ma'am and sir, kaning gamay na island is still part of one of the 9 islands here in our city, the Diaz Island. So, the history behind Diaz Island po is accidentally wala dyan tuyuan, diri ang nag-struck ang katong plane nga gisakyan sa Japanese soldiers. Yes po. And noon ay lang naging hold out. Yes po. Wala na sila nag-struck. So, sila nalamdi. yes po. So, diriya sila nung gisakop nilang samal for 4 years or more. Ang Japanese soldiers Kasi po. pangalan? Ilan lahon sa noon? Samal na kalminganan ng gruplano. Po? Langom ka lang tingana ka. ng gruplano. Wala man po. Wala Pero tigati. naman, maglamon diriya. And na-apoy na struck diriya sa Salmon Island katong tutay na kay year 2000 pa ata to na struck sa aeroplano katong namatay. Dito Diriya sa rin Guam. yapon to. Sa Salmon area. Okay, alright. So, ma'am and sir, we're now approaching po sa atong last destination, si Wishing Island. Mo na atong last destination, ma'am and sir. Dili namin siya mag-guide. Pwede na mag-picture. Pwede din mag-wish, no? Pwede na dili mag-wish? Yes, po. Okay, good. Let's go. Wala tayo kung sanay, ma'am and sir, ha? Okay, so welcome to Pa-trigger me. our last destination. Actually, it's not an island po. It's a rock formation po of 350 square meters wide. Nga na lang siya kadakot, pero mas wide pa yung coverage kung mas low tide pa. So to be honest no, from here Wishing Island up until Diraa sa Picas Island, across, mabaktas na siya. Yet low tide jud kayo. Yes. Kung low tide jud kayo kung na. Okay, so si Wishing Island has a panoramic view
naapod siya grotto upstairs. So the main reason na gitawag siya na Wishing Island because as per the first caretaker of this rock formation or Wishing Island, as per the caretaker, for those na nag-pray and nag-wish sa grotto and you put some coins or throw some coins there, your wish will be granted. That is why they call it Wishing Island. Because dili sila kabuo og baby, however nag-wish and pray sila sa grotto and miraculously nagka-baby daw. So for safety purposes namin sir, no? Kasi diriya sa Wishing Island po is walay shoreline. Dili siya white sand. Rocky good ang atoang matamakan. For safety purposes, for those na gusto mag-wish, mag-picture and magbaba and mag-swim, please do not forget to wear your slippers para dili mo masamad sa mga corals and hait na bato because ang bato diri sa Wishing Island is very spiky and slippery. Okay? So ayun sa itong kalimang anak ko kasi sakit sa tigil pag magtinigilang mo. And aside from that, na ay kaning parang cliff diriya and slides, dili na siya po pwede gamiton because kahit na high tide karon ang tugpahan ninyo, once mo jump off Bato. kung gamiton ninyo ang slide is bato gihapon. So delikado kaayo. Okay? So dili ta pwede mag jump off diraa. So diriya katong gusto jud mga adventurous, pwede ta mo saka dito and